Kaninong regalo yan, Max? Kay Bong, ay nga yan. Kay Boss. Boss ka. Boss Jerome. Hoy. Bongbong Marcos. Ayun, Max. So, binigay ni Ton. Ano sinabi mo kay Ton? Thank you. Ayun. Thank you. Boss Bongbong Marcos. Sige. Kailan mo kayo, boss? Max. Turkey. Laking turkey. Ako pinutod damay. Tangang. Ajay. Isa ka na. One. Tatay. Ang paggalutan, Max. Yay. May tweety si Max, may repolyo, may lechon manok. At sige pa ikotin, Max. Karating na gamin na noon eh. Oy. Sibuyas ka bawang na. Yan, papaikutin ni Max. Yan po, dandahan. Diyan na po nahulog yung mga sibuyas sa puwet. Yo, ajay atay.